tani para sa ako mga kapwa Pilipino karon yung nag-antos. Sila ginatawag OFW. Usa ka Pinoy nga nidako sa kalisdanan, nga walay laing tumong maong paghatag katumanan sa mga damgo kauban sa iyang pamilya. Magantos na lang, bahalag malayo kanila. Buhaton ng tanan para sa iyang pangandoy. Antuson ng tanan ang kamingaw ug kakapoy. Niantos sa gawas sa kalisod makalingkawas, aron ang anak sa pag-eskwela makatiwas. Buhaton ng tanan ug ihatag ang tanan. Niantos sa laing naso naron mo kita og dolyar. Kay maoy paagi og pagtuo sa tanan, nga maoy solusyon sa atong kalisdanan. Tungod sa ambisyon, gibaylo ang propesyon, aron ang kakabot mataga ang solusyon. Giilang bayani sa makabagong panahon, OFW sila kung pagatawgon. Ngano man tuno, nga ingon ani na karon sa Pilipino ang ginatawag na OFW, na narbaho sa laing nasod para makalingkawa sa ilang kalisod. Diri sa Pilipinas siya maestra, pag-abot sa Canada ng labandera. Bisag pa ni malay ang iyang trabaho o basta dolyar ang iyang sweldo. Pero nga naman ni ron unsa ang nahitabo, naalaot ang Pilipino, napasangilan sa salang dili mao. Hatol ang kamatayan nga no ba ang ano, pagkasakit pa malamdungon ng tanan. Pilipino ta, kita pun masakitan. So sa makaroon nga ni gawas sa balita, upat ka Pilipino pitayon sa China. Ngano man tuno, nga ingon ani nag-antos kapwa Pilipino ang naalaot nga lumakuno. Tulo ka bituon ug usa ka adlaw, simbolo sa atong nasod wala makagimingaw. Pinungod sa igsuunan dito sa Libya, sila naalaot na apil sa gyera. Nga nagantos halos wala na sila'y makaon, nagsagol ng gibati ang kahadlok kaguol. Tungod sa panghinaot nga sila makalingkawas, sila na karon ang angay nga maluwas. Igsuon tang Pinay nga gipanas tamasan, sa agalo nilang Arabo nga walay batasan. Igsuon tang gibitay wala kabalo unsay sala, dili matabangan o karon gihaya. Subaw sa karon angay tang mahikmata, ablihing kasing-kasing ug bukhang mga mata. Nga dili importante ka nato ang salapi, angay tang hinumduman mas labi ang kinabuhi. Ngano man tuno, nga ingon ani nag-antos kapwa Pilipino ang naalaot nga naman kuno. Mariragod ang ilang kahimtang, sakit o kabait ilang kipasan. Mga pagkaon nagkakulang-kulang, sila kapanapit sa atong panabang. Mga luha nga naghilak-hilak, luwa o kamingaw nga nagpatak-patak. Ngami nagaday sa ilang mga mata, nga nagsilbing gabay sa atong huna-huna. Ikaw, ako, kuyog siya, di na to pasagan ang usag-usa. Magtinabangay kitang tanan, hilabi na katong nanginahanglan. Atong iampo sa atong Ginoo, atong iampo kapwa Pilipino, nga sila makabalik diri sa sa Pilipinas, mabalik sa pamilya nga luwas ang lawas.